दिक्कत आ रही है इधर? रास्ते में पानी भरा हुआ है ना, गटर से निकला हुआ है, हाँ। पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ पे, हाँ इसलिए डर डर के जाना पड़ता है। शायद गाड़ी की टायर अंदर आ जाएगा, मार लग जाएगा। तो आपको तकलीफ हो रहा है यहाँ से? हाँ, वही प्रॉब्लम हो रही है सर, और इससे पहले भी हुआ था, अभी भी ऐसा ही है। हाँ हाँ। वही प्रॉब्लम। तो आप भी गिर भी गए थे क्या? हाँ, एक बार तो गिर भी गए थे, चल भी गए थे ऐसे। तो आपको बहुत तकलीफ हो रहा है? हाँ सर। ओके। नमस्कार आणि येवकार. आता असा आम्ही पाटो प्लाझा हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता व्हडले व्हडले टावर्स आसा थंयसर आसा आनी हांगा बिजनस सेंटर म्हणून अशें पाटो आमी वळखले घेता वता. बट हांगासर आतां तुमी पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटीन आमचे उदक आयलेलें आसा आनी हे आतांच न्हू एवरी इयर अशें जाता हांगासर. हे नवें कांय न्हू. बट आमी पळयता हांगा कोण जर सकाळी जर गाडी लावन वयता जाल्यार तेणी सांजचो दनपारां येवन पळयता जाल्यार तेजो टायर अशें उदकान आसता. आनी अशें ही एकच न्हू, अशें खुबशे हे आसा ते सगळे उदकान आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ह्या वटेन हे आतां हळू हळू देंवपाक लागला. ह्या आतां मातशी साफ सफाई चल्ला ते सायडीक, बट हळू हळू देंवतले. बट आमी पळोवपाक वयता सदांच अशें आसता. आतां जर व्हडलो पावस पडत जाल्यार परत हे भरून वयर येतले. सो हांगा दोन कारणां आसा. एक म्हटल्यार गटर साफ जावंक ना हांगासर आनी दुसरें म्हटल्यार ही लो लायन एरिया. फाटल्यान एक क्रीक आसा, ते लो लायन एरियान हांगा क्रिकान उदीक भरता. सो हे एवरी इयर भरता आनी एवरी इयर अशें सिच्युएशन आसता. सो कोणाक येवपाक जाय जाल्यार हांगा नुस्तीं सुद्दां भोंवता ह्या उदकान. सो हें एक स्पेशलिटी हांगा. सो अशेंच आमी तुमकां बारीक बारीक अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.